Puilano lamsugo khajani takuktai bukhuk jongno Rishat TV News habanokni bisingtei ang tongo norokni logio sampli jamatia naitongli joyakari tini mangpilini bisingtei. Ini Shorod Chaudhary bisiwo, joto bisiwo no omahaikai keplai ni sal palayo, keplai mulai mani sal palayo. Tini o elakao prai 4ta jaga tongo, Perungburiyo. Haipano tini orang tacha ketal kai nugo, je o bisini no, sini takuk songrok, dora kaisa o sungbai tongmani no. Haipano borok tini IPFC ba BJPO thangka. Haipano sini bisingo kun aja kuno wala istiqlal kiri, sini orang kun anti kiri, borok butika. Buskang ni salo di prasara mutangjanga ni kai, orang sesi sini ozama leader abang kabubak. Obubagrani netriteno, Obubagrani panmaino, Obubagrani Tanzani maribaino, di prasaro tinago mutanjangai ini borok koto sawi. Kono without condition, kono condition kere, ini borok di pramoto pagi, seng kabai kubai klay, borno lam soka, ebang buskang ni village committee ni bacono borok no tuino, seng joto no tuino, oro kaisa, naikho kaisa bisi. একটা মানে গ্রাম নি সরকার একটা ভিলেজ গভর্নমেন্ট যে जों খাইনানে थाङै दङ अ जागाबो बर बंसिदार नाय जों जे माने बर माने बर माने जों माने थानसा खलायै थानसानि मारि न तिप्रासानि थानसानि चिन्तायबो अ तिप्रा हास्तेव अ हायबो खुनो बगे बर खाबाय खाबाय फायबो बगे बरनो खाबाय खबाय के आं लान सरकार